ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो 15 मकामात पर ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ हमारा मसला नहीं, दुनिया को आबनाए हुर्मुज़ के लिए काम करना चाहिए। ईरान के लिए बेहतर होगा अगर कोई मुआहदा हो जाए। सदर ट्रंप अफगानिस्तान और इराक का तजुर्बा दोहराना नहीं चाहते। ईरान ने मुआहदा मुस्तरद किया तो मज़ीद सख्त हमला करेंगे। चीन और पाकिस्तान का खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए 5 नुकाती मनसूबा पेश। फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। चीन और पाकिस्तान की जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने की हिमायत। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, कौमी आज़ादी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारे तनाज़े पर गुफ्तगू। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर शदीद हमला। महलात शहर में आबादी को निशाना बनाया गया। 11 अफराद शहीद। तेहरान और अस्फहान समेत दीगर शहरों को भी निशाना बनाया गया। बमबारी से कई मकामात पर आग लग गई। अमेरिकी हुकाम ने बताया अस्फहान पर हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर शिकन बम इस्तेमाल किए। अस्फहान में एक बड़े असलहा गोदाम को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने अस्फहान पर हमलों की वीडियो पोस्ट कर दी। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अबीब और हैफा समेत दीगर शहरों में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से हमले। इसराइल के शहरों फतह तकू और बनी ब्राक पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी मुल्कों पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। दुबई में फिजाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। जनूबी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई की समंदरी हदूद में ड्रोन हमले के बाद कुवैती ऑयल टैंकर में आग लग गई। दुबई हुकाम का कहना है ऑयल टैंकर से तेल का रिसाव नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है ईरान से आए 10 ड्रोन्स मार गिराए। अल खलीज में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में पहले सजा के खिलाफ मरकजी अपील सुनी जाए या सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को बानी पीटीआई और अहलिया से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने करार दिया अगर मरकजी अपील मुकर्रर होगी तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 35 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई और अहलिया ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सब हैक हो गया, लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है। मुझे तो कंसर्न जरूर है। मैंने एफआईयू को फौरन रिपोर्ट कर दिया। व्हाट्सएप को मैंने ईमेल भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एक्टिव है। मेरे फोन में कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं तो हमेशा अपना फोन मेरा अवेलेबल होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने बताया व्हाट्सएप पर उनका मुकम्मल इख्तियार नहीं रहा। उनका नंबर अभी भी एक्टिव है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। फौरी तौर पर एफआईए साइबर विंग से राबता किया ताकि डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। वाक़े को हुए 24 घंटे नहीं हुए थे। तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। मंसूर खान गैंग है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट वाला गैंग मशहूर है। आमिर अवान के कत्ल में मुलव्विस मंसूर खान गैंग के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं गैंग में अफगान शहरी भी शामिल हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा यह पुलिस के लिए एक टेस्ट केस था। पहला केस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया।
افغان طالبان رجیم کی عسکریت پسندی اور انڈیا اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن گیا۔ بنگلہ دیشی جریدے دی مسلم ٹائمز نے لکھا، فتنہ خوارج کی پشت پناہی اور افغان سرزمین کے استعمال کی وجہ سے پاکستان کو طالبان کے خلاف کارروائی پر مجبور کیا گیا۔ علاقائی عدم استحکام کو سمجھنے کے لیے بھارت اسرائیل تعلقات اور افغان طالبان کے پراکسی کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ پاکستان نے 4 سالہ سفارتی کوششوں کے بعد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معاونت فراہم کریں۔ گزشتہ 2 سال میں نادرا کی خدمات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں گفتگو۔ غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے اور عوامی سہولت کے لیے مزید جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت۔ کہا بڑے شہروں میں نادرا دفاتر کرائے کے بجائے اپنی جگہ خرید کر بنائے جائیں۔ علی ظفر نے جو حد کی عزت کا دعویٰ کیا تھا اگینسٹ میشا شفیع، جو کورٹ نے ڈگری کر دی اور 50 لاکھ روپے کی علی ظفر میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کا کیس جیت گئے۔ عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ میشا شفیع الزام ثابت نہ کر سکی۔ میشا شفیع کے ہراساں کرنے کے الزام پر علی ظفر نے 2018 میں حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ 8 سال تک کمپلیننٹ نے کوئی بھی کسی اور آدمی کو مجرم میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ آپ لیگل سسٹم سے جرگہ والا سسٹم نہیں کر سکتے۔ انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی۔ ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں۔ فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو۔ یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ، تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز۔ دادو میں فریقین کو فیئر ٹرائل ملا۔ مدعی نے جن 8 لوگوں کو نامزد کیا ان کی حد تک تفتیش کی گئی۔ شواہد میں خامیاں تھیں، جج ثبوت مانگتے ہیں، یہ تو مدعی کا کام تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جج پر اتنا دباؤ ڈالنا یا تنقید کرنا مناسب نہیں۔ فیصلے کے بعد ججز کے خلاف پروپیگنڈا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو خط، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریس کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اسکرین شاٹس بطور ثبوت خط کے ساتھ بھیجے گئے۔ جو ہمارا کچے کا علاقہ ہے، پورے جامعہ سروے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کا سروے کے مقصد کے بعد آپ جو ہے جو سیکیورٹی کے وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو بھی حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ کس طریقے سے جو ہے کچے میں انہوں نے آپریشن کیا، اور الحمدللہ کہ اب جو لوگ بغیر کسی خوف کے وہاں پہ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کچے کے علاقوں میں صورتحال نارمل ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے۔ کوشش ہے 1.5 سال میں کچے کا سروے مکمل کر لیں، جس کے بعد سیکیورٹی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کلچرل ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کے تعاون سے کراچی میں میوزیم بنا رہے ہیں، جس کے لیے کے ایم سی نے 3 ایکڑ زمین دی ہے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے ڈی جی ایس پی سی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن پر عمل درآمد سے متعلق قانونی وضاحت طلب۔ بتایا جائے عمارتوں میں ریگولیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے، اس حوالے سے قانون کی متعلقہ شقوں کا حوالہ بھی فراہم کیا جائے۔ جوابات اور دستاویزات کل تک کمیشن سیکریٹریٹ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ فائر سیفٹی اقدامات نہ کرنے پر کراچی میں ہاشو سینٹر کی پہلی منزل پر 200 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فضیلہ عباسی کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹس میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 2800 روپے مہنگا ہو کر 4,78,762 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $28 مہنگا ہو کر $4,560 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 260 روپے اضافے سے
7,784 रुपए की होगी। HEC ने मुल्क भर की जामियात में कल से फिजिकल क्लासेस बहाल करने की इजाजत दे दी। HEC की जानिब से किफायतशारी फ्यूल बचत इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी तालीमी इदारे मौसम बहार की छुट्टियों के बाद कल से दोबारा खुलेंगे। इस्लामाबाद के तमाम मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस में कल से दाखिलों का अमल शुरू कर दिया जाएगा। नए तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज 6 अप्रैल से होगा। सिंध में नया तालीमी साल कल से शुरू होगा। महकमा तालीम सिंध ने किफायतशारी इक़दामात के तहत स्कूल्स में 2 दिन तातील का ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कल से हफ्ते तक बारिशों का इम्कान। लाहौर में बारिश, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में बरसात की तवक्को। कोयटा, बुलान, ज़ैरत, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मस्तोंग में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। 1 अप्रैल से जनूबी बलूचिस्तान समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल।